hair salon and I had some bleach done and they made hair blue for me again. So with the blue being out, you can only see the bleached parts now, and in some places the bleached area looks quite green because of the blue some of the tint being still in the hair, so a little bit green in some of the areas. So I was thinking of maybe doing something, like I said, I don't want to give away too much, but that is my concern, the blue areas and the highlighted areas. I want something to make it look a little bit more blended in. So I'll show you the before now. When I get to the salon, I'll show you a little clip of what my hair looks like, and then we'll do it after, and I'll also try and show you the process of how they are doing and how they are doing it, and also what we are doing. I am running a little bit late. So if you didn't vote in the poll or on Instagram, what do you think I must have done or get done? I've been feeling that my hair is quite dull at the moment. It's not shiny like it normally is, and I also feel that when I go to the hair salon and people blow dry it, it doesn't look the way it would normally look. It seems quite coarse to me. I've made it to the hair salon safely, and like I said, the blonde bits at the end, some of it has got a little bit of a green tint, so we'll see what they can do for us today. It's quite chilly. The wind is quite chilly. And here we are. Jy kan maar staan hoor. Die hare koek altyd so daaronder. Maar gaan obviously nie die stukke gaan ek weer bleach nie. Otherwise it's going to break. Gaan daai stukkie. Okay. Rustig. Ek het nie veel gedoen nie. Onderstaan, dit kan meer as die poort. Ek sien. Ek was ook met laasie bleach daarin. Ek gedink dit gaan dit miskien minder laat krul, want bleach laat mense hare mos gewoonlik meer reguit wees. Dit maak jou nie reg wat ek gedink. Dis net 'n wolfrok. Dis 'n vrek reg. Dis 'n Makeover, dit is dieselfde mense wat make-up keratin doen. Maar hy het sulke klein fyn ball bristles in between. Ja, hulle is very nice. Ek het vir 'n lang rukkie Rita se swart teen gespeel. Hy was altyd in my krollie en ag, dit is net 'n lekker borsel. En toe kry ons staan en sê mine finally. As jy dink is nodig vir 'n trim, dan moet ons maar trim of iets doen, né? I think so. Dan los dit gesny. Okay, dis tyd vir 'n trim. Seker 'n jaar terug. No, actually I'm lying. My is dit. Ja, nee, dan is dit, it is time. Miskien baie so 'n keer refresh. Is reg aangekom, hè?
Tenminste het ek make-up aangesit vandag. Ek het moes 'n YouTube kanaal begin. O, okay. Van op die YouTube. Okay. Maar ek sal seker iets sien vir Facebook of Insta. Insta search. Ja. Hoe ver het jy toe gekom in die Miss South Africa? Ek het net tot by semis gegaan. Dit is? By semis. O, semis. Dis nog steeds flippend fantasties. Dankie. Maar ja, my kop was nie reg vir dit nie. Hoe is dit? Dis verseker, ja. Is besig. Is besig en jy moet eintlik dedicated time vir dit hê. So ek werk mos. Ja. So ek kon nie soos wat die ander girls, baie van hulle het vir self gewerk. So hulle kon net dit gedoen. Yes, meer fokus op dit en ek kon nie. Ja. Ek dink dis maar een van die groot goeders. Want jy moet baie soos in jou gemeenskap uitkom en ek het nie soos niks van daai tipe van goeders gedoen nie. En ek stres mos op my maklik. En die interview proses. Ja. Is baie stres. Hoe is dit? Ja. Soos in ons het soos in van sê maar nou die Woensdag of die Dinsdag gekry op. En dan van die Dinsdag af is dit soos in klasse en Klasse? ja, soos in vir die show wat nou die aand gaan wees en so aan in voorbereiding. En dan slaap jy mos nou oor 'n vreemde plek en so aan. So ek het niks geslaap nie. En soos by die tyd wat dit interviewdag was, toe ek seker soos in totaal seker 4 ure vir die week geslaap. So ek was net mentally, I wasn't there. Ja. Ga je dit weer doen? I don't know. Amy wil hê ek moet. Is dit? Dan gaan ek 'n bietjie wyser in as ek dit weer doen. Ja. You've done this once. Ja. Maar ek weet of ek myself knowingly weer daardeur sal sit nie. Van die vorige keer was dit tussen kom ons doen dit en ek het niks ek het niks geweet wat om te verwag nie. Sy was op. Nou gaan jy anders lyk vooruit. Dis nie waar nie, myne gaan sakkel wees. Niemand kan weet nie. Ek is in my grandma era. Ja. Dat is my mouth era nie. En die is nie soos 'n vol een nie. Vir my pretty vol aan. Nee. Dit is net 'n jy dan was het net als je een leerloos of enigiets nie, die spaces alles, behalve nou die en die teas nie, maar die teas gee vir jou. Kijk, Ik heb nou 4 cilinders geleerd en ik ben op 1 cilinder. Ik gebruik het net om mijn bikini, maar ik ben al druk eraf. Kijk maar, ik loop zo niet, mag je mensen lachen van mij. Ik wil niet zo lopen nog. Een is vastgebind. ja. En hulle besteel van laptops. Oeh, goeiste, ja. En
It is not the final. No. Laat het nou donker weer. Ik zei, die zon gaan heel dag skyn. So My was gang buite. Dit raak donker nie. Nee, dit raak Dis my oë dop gevat. Ja nee, jy moet jou kansie vat as die sonnetjie skyn. Ek sê jy moet jou kansie vat as die sonnetjie skyn. Ek hoor nou so stil. Ja. Maar ek het nou mos net gekyk hier. Wat is er dan wat hulle so pla? Nee, ek het ook maar baie dankie julle. Lekker dag. As die blom kan binne, dat jy altyd buite moet. Om jy te sê, die blom kan bo, maar jy kan leerlik weer binne nog, en dat jy buite moet. Maar hou binne kan. So stukke. Nee, dankie. Baie dankie hoor. Mooi dag vir julle. Tannie kan kyk hoe mooi Tannie is in die spieël. And what do you think? New hair? New me? I've been at the salon from 9:30 and it's 1 o'clock now and I'm all done. As you can see, I've lightened it up a little bit. Put some highlights in or some balayage, and Nikki at Tangled helped me, and as you can see it's beautiful. I love it. So if you're interested in a balayage, go to Nikki at Tangled. They say that she's the balayage queen. Off to home now. So this is the new hair. Diary! What do you think? You see? What color was your hair first? What do you think? I don't know. Green? And what is your hair? Blonde? Huh? Who dyed your hair? So, With what? done. But why did you want to dye your hair? I wanted to change. Why don't I dye my hair blonde? I want my hair to be blonde. One happy customer. Thank you, Vicky.